श्री घोरोत्कृष्टोद्धरण स्तोत्रम् श्रीपादश्रीवल्लभवदं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावक्राय क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टा दुद्धरास्मान् नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिता त्वं त्रातारयोगक्षेमकृत्सद्गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टा दुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादे च दैन्यं भीतिक्लेशत्वं हराशो त्वदैन्यं त्रातारणो वीक्षशास्तुजर्ते घोरात् कष्टा दुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेया नुगृहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभुक्तिं संस्थां गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ते चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्तया श्रीसत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्परमपूज्य सद्गुरु श्री वासुदेवानंद स्वामी विरचिते घोरोत्कृष्टोद्धरण सत्र संपूर्णमस्तु. थँक्यू.